तमाम देखने सुनने वालों को मूसा साजिद मुस्तफ़ाई की जानिब से प्रोग्राम मसाइल का हाल में खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि हमारा कुर्बानी के मसाइल का सेगमेंट जारी था, आज इसी मौजू को आगे कंटिन्यू करना है। तो इसके लिए हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल वहीद मदनी साहब। सबसे पहले तो अल्लामा साहब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत मेहरबानी, जज़ाकल्लाह मूसा साजिद मुस्तफ़ाई साहब, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। अल्लाह तबारक व तआला आपको दराइन की बरकत अता फरमाए। नाजरीन, हमारा आज का सवाल है कि कुर्बानी किस पर वाजिब है। तो अल्लामा साहब से हमारी गुजारिश है कि हमारी इस बारे में रहनुमाई फरमाएं कि कुर्बानी किस पर वाजिब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम अलैहि। सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिका या रहमतुल्लाह। जी मूसा भाई, आपने एक बड़ा अच्छा सवाल किया है कि कुर्बानी किस बंदे पर जो है वाजिब है। तो सबसे पहली बात यह है कि कुर्बानी आकिल व बालिग, मकीन, मर्द औरत, साहिब निसाब पर कुर्बानी करना वाजिब है। जी साहिब निसाब से मुराद ये है मूसा भाई, जिसके पास 52.5 तोले चांदी, 7.5 तोले सोना, इतनी मालियत की उसको पैसे पड़े हों या मर्द का सामान हो, पैसे हों, अब उसके ऊपर और हाजत असलिया के अलावा जो ज़रूरियात ज़िंदगी की मामलात हैं उसके अलावा जिस पर पैसा हो, अब उस बंदे के लिए कुर्बानी करना ये वाजिब है। अच्छा अल्लामा साहब, अगर घर में बहुत से बंदे साहिब निसाब हैं, हर कोई इनमें से इस्तात रखता है कुर्बानी करने की, अगर इनमें से फिर एक कोई कुर्बानी करता है तो इनमें सब की कुर्बानी हो जाएगी या क्या हुक्म है? जी मूसा भाई, ये आमतौर पर हमारे यहाँ पर रवाज जो है वो पाया जाता है। इसमें एक मसला याद रखिए, अगर घर के अंदर मसलन बाप है, बेटा है जी, और अगर वो दोनों साहिब इंसाब हैं तो उन दोनों के ऊपर अपनी अपनी तरफ से कुर्बानी करना वाजिब है। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर घर के अंदर बहुत से लोग साहिब इंसाब हैं जी, और किसी एक ने अगर कुर्बानी कर दी तो अब जो कुर्बानी जिसके नाम से की जा रही है फकत उसी के नाम से कुर्बानी होगी और बाकी के ऊपर कुर्बानी करना भी वाजिब है। और अगर आगे बहुत से अफराद हैं और बहुत से अफराद साहिब निसाब हैं तो हर बंदे के ऊपर अलग अलग कुर्बानी की जाए। अच्छा अल्लामा साहब, घर में जो नाबालिग बच्चे होते हैं, क्या इन पर भी कुर्बानी करना वाजिब है? जी मूसा भाई, आपने एक बड़ा अच्छा सवाल किया है और अमूमी तौर के ऊपर हमारे घरों का भी ये रवाज भी होता है और माहौल भी है कि नाबालिग की तरफ से कुर्बानी की जाती है। मैंने पहले एक मसला बयान किया है कि कुर्बानी जो है बालिग के ऊपर क्या है वाजिब है साहब में, क्योंकि बच्चा जो है वो बालिग नहीं होता तो अब बच्चे को कुर्बानी जो है वाजिब नहीं होती। हाँ, अगर वालिद साहब ने बच्चे की तरफ से कुर्बानी कर दी तो कुर्बानी हो जाएगी, उसकी इजाजत लेना भी जरूरी नहीं है। इसी तरह अगर घर के अंदर कोई बंदा साहिब निसाब है, मतलब बाप है और बेटा है, जी, अब बाप बेटे की तरफ से कुर्बानी करना चाहता है मूसा भाई, तो अब बाप को बेटे को बताना जरूरी है कि तुम्हारी तरफ से मैं कुर्बानी कर रहा हूँ यानी। और अगर बगैर बताए कि अगर बाप जो है बेटे की तरफ से कुर्बानी करेगा तो वाजिब अदा नहीं होगा। अच्छा, इसके अंदर मूसा भाई दो चीजें हैं। अब इजाजत से मुराद क्या होता है, इजाजत किस तरीके से होती है? एक होती है सराफतन किसी बात की वजाहत कर देना, मसलन बेटा बाप से कह ले या कि आपको मेरी तरफ से इजाजत है कि आप मेरी तरफ से कुर्बानी कर दें, एक तो बात ये है जी। एक दूसरी मसला ये है कि घर के अंदर अमूमी तौर पर ऐसा होता है कि ऐसी चीज अंडरस्टूड बात है कि बाप कुर्बानी करता है जी, और औलाद को मालूम होता है कि बाप जो है अपने बेटे की तरफ से या बीवी की तरफ से या बेटे की तरफ से कुर्बानी करता है, तो और उनको इस बात का इल्म हो और उस बात पर राजी होते हैं तो ये भी जो है ना वो इस बात की दलालत करता है कि इस बात के ऊपर राजी है, इसकी कुर्बानी हो जाएगी। अच्छा,
پچھلے ناظرین پروگرام کے اندر ایک مجھ سے مسٹیک ہوئی تھی، اس میں وضاحت کرنا چاہوں گا۔ میں کہہ رہا تھا کہ آپ سے بولوں آپ کریکشن کر دیں۔ تو قربانی کے ایام کے بارے میں 10ویں ذی الحجہ سے لے کر 12ویں کی غروب آفتاب تک، غروب آفتاب تک جو قربانی کا یہ 3 دن کا ٹائم ہے، تو میں نے 3 دن کہنا تھا تو میں نے 13ویں تاریخ کا بول دیا تھا۔ 4 دن آپ نے بول دیا۔ تو وہ 13ویں تاریخ نہیں ہے۔ جن لوگوں نے پروگرام کو دیکھا ہے یا اب دیکھیں گے وہ دوبارہ سماعت فرما لیجیے کہ قربانی کا جو ٹائم ہے 10ویں ذی الحجہ کی سے لے کر 12ویں کی غروب آفتاب تک جو ہے، یہ 3 دن جو قربانی کے ایام ہے، ان 3 ایام کے اندر قربانی کی جا سکتی ہے۔ اور اس کے بارے میں دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ بات بھی ہمارے یہاں پر موسیٰ بھائی دیکھی جاتی ہے کہ قربانی کس وقت میں جو شروع کی جاتی ہے، قربانی کا جو وقت ہے وہ کیا ہے۔ اس میں ایک مسئلہ یاد رکھیے کہ شہر کے اندر جو قربانی عید کی نماز کے بعد قربانی کے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، اور دیہات کے اندر جہاں پر عید کی نماز نہیں ہوتی اور جو ہے جب سورج بلند ہوتا ہے، سورج نکلتا ہے، اس کے بعد جو زوال کا ٹائم ختم ہونے کے بعد جو ہے وہ قربانی کی جا سکتی ہے۔ اگر شہر کے اندر کسی بندے نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کا دی تو قربانی نہیں ہوتی۔ اچھا علامہ صاحب، قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے، اس بارے میں بھی آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ جی، قربانی کے جانور کی عمر کے بارے میں اور قربانی کے جو دیگر مسائل ہیں ان کے بارے میں بھی ہمیں علم ہونا چاہیے۔ اب قربانی کے اندر کن کن چیزوں کا دیکھنا ضروری ہے جو جانور خریدا جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو قربانی کے جانور کی عمر کے بارے میں یہ ہمارے یہاں پر لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اگر پتہ بھی ہے تو اس کے بارے میں معلومات نہیں ہے۔ یاد رکھیے جو اونٹ ہے، اونٹ کی جو قربانی کے جانور کی عمر فقہاء کرام نے بیان فرمائی ہے، جو حدیث مبارکہ کے اندر ہے، وہ 5 سال بیان فرمائی ہے کہ 5 سال جو ہے وہ جو قربانی کا جانور اونٹ ہے اس کی عمر ہونی چاہیے۔ گائے یا بیل ہے تو اب اس کی جو قربانی کی عمر بیان کی جاتی ہے وہ 2 سال ہے۔ اس طرح بکرا ہے یا بکری ہے، اب اس کی عمر جو ہے 1 سال ہے جو فقہاء کرام نے بیان فرمائی ہے۔ ہاں، دمبا ہے یا بیر ہے، اب دیکھنے کے اندر وہ سال بھر کا معلوم ہوتا ہے تو اب ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز ہے۔ ان جو قربانی کے جانور کی عمر کو بیان کیا گیا ہے، اونٹ اگر جو ہے 5 سال سے کچھ دن بھی کم ہے، گائے ہے یا بیل ہے اگر یہ 2 سال سے کچھ دن بھی کم ہے، اس طرح بکرا ہے اور اگر یہ 1 سال سے کم ہے تو اب ان کی قربانی نہیں ہوتی، ایسے جانور کی قربانی قبول بھی نہیں ہوتی، کیونکہ قربانی یہ کہ جانور کی عمر جو ہے اس کا لحاظ کرنا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح قربانی کے جانور کے اندر اب بس اوقات دیکھنے کے اندر آتا ہے، لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں، اگر اس سے افضل جو قربانی کا جانور ملتا ہے عمر کے اندر، مثال کے طور کے اوپر اونٹ ہے 5 سال کا ہے، اگر 5.5 سال کا ملتا ہے، جیسے عمر کا ملتا ہے تو وہ افضل قربانی کرنا ہے۔ اسی طرح جو گائے ہے، اس سے اگر عمر میں زیادہ ہے یا دیکھنے کے اندر اچھی معلوم ہوتی ہے تو اس کی قربانی کرنا بھی افضل ہے۔ اس طرح جو بکرا ہے یا جو آپ ذبح کرنے جا رہے ہیں دمبا ہے، اگر اس کی عمر زیادہ ہے تو اب ایسے قربانی کی جو افضل قربانی کرنا یہ کیا ہے، افضل ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ بات یاد ہے کہ ہمارے یہاں پر لوگ جو ہیں وہ بناوٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، یعنی جو قربانی کا جانور ہے دیکھنے کے اعتبار سے کیسا، ہاں یہ چیزیں بھی جو ہے ضروری ہیں، لیکن جو قربانی کے جانور کے اندر قربانی کرنے صحیح ہونے کے لیے جو چیز بیان کی جاتی ہے وہ قربانی کا عیب دار نہ ہونا، قربانی کی عمر کے بارے میں، قربانی کے سنگوں کے بارے میں اور قربانی کے اندر جو باقی چیزیں بیان کی جاتی ہیں ان کے بارے میں، تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ قربانی کے جانور کے بارے میں بھی ہمیں اس کے بارے میں معلومات ہونا چاہیے۔ اگر ان میں سے جو عمر قربانی کے جانور کی بیان کی گئی ہے تو موسیٰ بھائی ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوتی ہے۔ اس کا بہترین آپ کو مشورہ دوں گا ناظرین کو، دیکھنے والوں کو، کیونکہ ہمارے یہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ اب لوگوں کو اس کے بارے میں جانور کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں کوئی ایسا شخص کو دیکھا جائے کہ جو واقعتاً جانوروں کو جانتا ہو، جانوروں کے
बारे में मालूमात रखता हो, जैसे कसाब होते हैं या एक बंदा ऐसे दराज कुर्बानी करता आ रहा है और वो जानवर खरीदता है या बेचता है, तो ऐसे बंदे की जो है ना वो रहनुमाई मूसा भाई देनी चाहिए, ताकि आप एक कुर्बानी करने जा रहे हैं तो जो कुर्बानी करने का एक मकसद है अगर वो हाल ना हो तो मेरे ख्याल से कुर्बानी करना ये रायगा चला। अच्छा रामा साहब, अगर कोई शख्स कुर्बानी के लिए जानवर ले आया और लोगों ने से कहा कि इसकी उम्र देखने से कम लगती है, यानी कि शक व शुबा है, तो इस बारे में क्या करना चाहिए? जी मूसा भाई, अगर कोई शख्स कुर्बानी का जानवर खरीद कर ले आए जी, और उसे मालूम नहीं था इन चीज़ के बारे में, ठीक है, वो कुर्बानी का जानवर खरीद कर ले आया, किसी समझदार बंदे ने देखा या बहुत से लोगों ने कहा कि इसकी उम्र कम मालूम होती है, जैसे हमारा दांत देखे जाते हैं कुर्बानी की जानवर के एतबार से, ठीक है ना, वो लोग जो जानवर खरीदने वाले समझते हैं, और बहुत से लोगों ने कहा कि इसके देखने के अंदर भी वो उम्र में कम नजर आता है और वैसे भी वो इसमें शक व शुबा पाया जा रहा है। तो अब ऐसी सूरत हाल के अंदर हुक्म ये है कि क्योंकि अभी कुर्बानी का वक्त बाकी है, उस जानवर को बेच कर उसकी जगह जो है और जानवर लेकर कुर्बानी करेगा। अच्छा जी, दूसरी बात अगर शक आ गया ना, अब देखिए कि पता वो आपको भी नहीं है, अब बहुत से लोगों ने कहा कि मूसा भाई कुर्बानी का जानवर जो है ये अच्छा मालूम नहीं हो रहा है, ये उसमें कोई ऐब निकल आया है या उसकी उम्र के अंदर शक है, तो अब इसके अंदर क्योंकि आपको पता भी नहीं है, इसमें बेहतरीन तरीका ये है कि उस कुर्बानी के जानवर को फरोख्त कर कर इसकी जगह जो कुर्बानी के जानवर की शराइ पाई जाती हैं उस जानवर को लाकर ज़िबा किया जाए, क्योंकि अब आप एक इतना आला काम करने जा रहे हैं, सुन्नत इब्राहिमी को अदा करने जा रहे हैं, प्यारे आका अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक कुर्बानी की एक एक बाल की वजह आपको नेकी मिलती है। तो अब एक बंदा इतना खर्चा भी करता है और कुर्बानी के मामलात को अदा करना भी चाहता है, तो जब कुर्बानी के जानवर की जो उसकी उम्र भी पूरी नहीं है, उसमें कोई शक व शुबा पाया जाता है उसकी उम्र के लिहाज से, उसमें ऐब के लिहाज से, तो अब मुझसे बेहतर ये है कि वो कुर्बानी को अपने को ज़ाया ना करे और इस कुर्बानी होगी भी नहीं। पहली बात तो ये है कि कुर्बानी होगी भी नहीं है, तो इसमें मालूमात ली जाए, शरई रहनुमाई हासिल की जाए, किसी ऐसे बंदे को साथ लिया जाए कि जो वाकई जानवर के बारे में कुछ ना कुछ इल्म रखता हो, ताकि जो हम एक फरीज़ा जो हम कुर्बानी को अदा करने जा रहे हैं, कुर्बानी के बारे में हमें सही तौर पर मालूम हो जाए। जी लामा साहब ने हमारी बहुत अच्छी रहनुमाई फरमाई है, जज़ाकल्लाह लामा साहब। और ये ऐसे अलूम हैं जिनका सीखना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, तो इन अलूम को हमें सीखना चाहिए। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही, अगले प्रोग्राम में दोबारा मिलेंगे सांसों ने वफा की, तो आपके साथ दोबारा अगले प्रोग्राम में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।